Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita akan melakukan ruqyah bayi data akurat insyaallah. Ini Pak Amin Kuala Lumpur. Yang diruqyah adalah yakni Bapak atau Mas Kaharudin bin Otsman. Beliau kakinya sering sakit, mendengar bunyi-bunyi yang aneh dan merasa ada gangguan. Dari ruqyah Ustaz, bayi data saja. Oke. Baik, kita akan melakukan ruqyah beliau, yakni Kaharudin. Bismillah, langsung kita ruqyah Mas Kaharudin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takun ya'ti bikumullahu jami'an. Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kamu terikat tak itu? Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Hah? Gak terikat? Gak terikat? Bismillah, ngomong kamu. Bismillah, bismillah. Gak terikat? Oh, kamu di Mas Kaharudin ini? Hah? Ada berapa jin? Hah? 12 jin. Ada jin binatang? Ada. Apa itu? Anjing. Berapa ekor? 2. Apa lagi? Hah? Laki. Jin-jin laki-laki? Oh. Jadi katanya mendengar bunyi-bunyi yang aneh dan kakinya sering sakit. Jin apa yang di kaki itu? Hah? Yang biasa. Ya jin laki-laki ini. Berapa? 3. 3 jin laki-laki. Oh, yang bisik-bisiki siapa? Suka bisik-bisiki aneh, bunyi-bunyi. Kamu? Apa jin apa kamu? Tinggi. Hah? Tinggi. Besar. Gendruwo bukan? Hmm? Gendruwo kamu? Hah? Laki? Laki. Masya Allah. Dari mana kamu? Kamu di telinga berarti? Oh, di pundak kanan kiri. Pindah-pindah. Apa ada 2? Oh. Astagfirullah. Di pundak kanan kiri ya. Ya Allah. Kamu liar. Masuk Islam kamu? Ya selamat. Gak mau? Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, jin-jin bandel ini ya Allah, bakar dengan apimu ya Allah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun salawha al-yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun salawha al-yawma bima kuntum takfurun. Wa idza batastum jabbarin, wa idza batastum jabbarin, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah. Ajin lainnya, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Syahadat kamu, asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Yang minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya Allah, ayo dibersihkan tuh di badannya Kaharudin, Mas Kaharudin bin Otsman, dari kepala sampai kaki, di darahnya, di telinga, pundak, di kakinya, di darahnya semua dibersihkan, dibakar jin-jin yang bandel yang keluar masuk.
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وإذا بطشتم جبار وإذا بطشتم جبار وإذا بطشتم جبار هلك عني سلطانية 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وإذا بطشتم جبار وإذا بطشتم جبار هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية. Ya Allah, di rumahnya, depan, belakang, samping, kanan, kiri, kamar-kamarnya, khususnya kamarnya Mas Kaharudin dibersihkan semua, sekelilingnya juga dibakar jin yang bandel yang keluar masuk. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Wa idza badastum jabbarin wa idza badastum jabbarin halaka anni sultaniyah. Ada dukun yang sembunyi atau yang ditarik atau yang disembunyikan? Enggak ada, enggak. Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Enggak ada ya? Ya Allah ya Rabb, Kau yang maha menyembuhkan. Beliau ini Mas Kaharudin bin Otsman. Angkat sakitnya, baik sakit kakinya, baik sakit yang zahir yang batin, kaitannya dengan mendengar bunyi-bunyi aneh dan merasa ada gangguan, hilangkan segala gangguannya, sembuhkan dan angkat semua sakitnya ya Allah. Kau yang menjadikan sehat, Kau yang menjadikan sembuh, Kau yang mengangkat semua sakit, Kau yang maha melindungi, yang maha menjaga, yang maha melindungi ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, total jin berapa semuanya? 400 lebih. Ada yang terbakar? Banyak. Baik, ya sudah. Syahadat semua kalian. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Kami minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya Allah, baik. Walillahi junudus samawati wal ard. Kalian semua hijrah ke masjid, ibadah kepada Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek lagi apakah masih ada sisa-sisa jin atau sihir yang tersembunyi atau sihir yang ditarik oleh dukun. Masih ada apa enggak? Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Baik. Alhamdulillah kita telah melakukan ruqyah Mas Kaharudin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, termasuk juga Pak Amin dan keluarga, dimudahkan juga urusan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.